Namaste, my name is Tanishka. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atau Chaturo Adhyayaha Jnana Yogaha. Shri Bhagavan Imam vivasvate yogam proktavanaham avyayam vivasvan manave praha manurikshvakave abravit evam parampara praptam imam rajashayo viduhu sakale neha mahata yogo nashta parantapa sa evaya maya tedya yoga prokta puratanaha bhakto asime sakacheti rahasyam hetaduttamam Arjuna uvacha bahuni me vyatitani janmani tava charjuna tanyaham veda sarvani natvam veda parantapa Shri Bhagavan uvacha bahuni me vyatitani janmani tava charjuna tanyaham veda sarvani natvam veda parantapa ajo api sannavyayatma bhutanamishvaro api san prakritim swamadhishtaya संभवाम्यात्माययां यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः यत्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. Thank you.